ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅ ଆ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ हर्षरू दीर्घरू ए ओई ओ औ व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ न्य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म ज य
र ल तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह क्ष